शिमोगा में कुछ दिनों से खतरनाक गैंग की एक्टिविटी की वजह से डर का माहौल बना हुआ है। शिमोगा में हॉस्पिटल के आसपास खड़ी व्हीकल्स को अपना टारगेट बनाकर ये गैंग लूटमार कर रही है। बताया जा रहा है कि ये गैंग हॉस्पिटल के आसपास खड़े होकर बड़ी गाड़ियों का इंतजार करती है और फिर गाड़ियां पार्क करने के बाद उनके शीशे तोड़कर गाड़ियों में रखे कीमती सामान चोरी किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर इस गैंग ने कुल 5 गाड़ियों को चोरी की, जिसमें लगभग 4 लाख से ज्यादा का सामान लूटा गया है। लगातार पेश आ रही इन चोरियों की वजह से शिमोगा के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस तरह खुलेआम हो रही लूटमार के खिलाफ लोग पुलिस डिपार्टमेंट से इमीडिएट एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। ಕರ್ಕೊ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಂದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಕ್ಳು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಕಾರ್ನೇ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಯಾರು. ಒಂದು ಕಾರ್ನೇ ಬ್ಯಾಗ್ನೇ ಎತ್ಕೊ ಹೋಗ್ಯಾರು. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬರೋರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾದಿದ್ದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ, ಕೋಣಂದೂರು, ಕೋಣಂದೂರು, ಗರ್ತಿಕೆರೆ. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಹೌದು.